Abazo la voie décision et awa kutalaka ubela kile ndeka nitasa mazina kuka tele kajo santo san donc kanase kajo wahaba kenyeba donc nous père a joué nous na so so bali mana ni wati la direct ameka faire for ça on bela kile ka so wati mali fa bela kile ko wana télévision mo mbango ya sa do hotel sur place M7 TV Nieta Énergie FM Renouveau FM Africable Zahara TV. Donc nous les télé Mounazo, vous voulez dans le moment, vous passez un bandit TV. Donc nous les télé Mounazo, nous allons entrer dans la parole de nos faits. Bon, amen. Alors pour l'ensemble là, Nyang TV, Nyang ani Bouafane, Bouafane, ya pour la pena, ani Kabi Bengat. Donc à l'image de déjà, nous avons la formation samedi. Nous sommes dans le créer un cadre de parler par l'année avec un salut mononga qui est bête de voilà, qui est bête là même. Pour qu'on a voici bien, avec le micro qui a passé le nous aussi nous va aller, nous va à Puna quand il me le voit, à la micro nous c'est vous voulez, mais tout voilà, pour le faire là, pour qu'on a cherché pour faire là, quand il y a pas de mascoule. Ay sabali aka magana no ama nyina o fa sabali bara sabali aka maku mi me ba ko ambe memorial Moribo Keita de la Ligue des Shurafa olu de ka wele do wala sa ko haklina fo jamana ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin amin masatanu ka barkaka masataka kaselam kundiri muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ala bi alati ka hine dan fen bela jelema amin suluka ambora ma ko na lo yan fa na mo kawye mun ne de wala lu bi dine sira ko ala ka sa ko ala ka sira ka lu islam ni kanya se no se da no mun na amela de mun fa tu ala ka hina ala ka ya ba no bela jelema ye bara mi juti na ko sira ka amela fi di ala ka be sababa ma ni islam ni ta ala se ka sira wala ka mi tu ka sira ye ala ko ko ba ni ma al-islamo ani jamana do ame femini o fe folo ala jondo da na ichi ida kana diana mission ni bulo akendo ni bulo igamu ko wati kono nala ani mo adjera yoro minabi ni sika shito la no pe mo lo kono ni mali ambe ke mali shika te mali ka te shika mi toro na mali ko anjeru kaya na jone mo na anjeru o jamana mo na beba kala mi jamana be la mi na mano se ki jole ndrobe ki sonsoro wala isi ama ina islamo fe aslama be baro barake mi ga ko se be flo we ala woni ni de ye mamnu be no fi ta jamana yi nolu ya ira ka fo ko le faso la kana ko de an chama be so ko la bi an chama be la fi ala ko bi do be ga an ko shi beba kalama mali be gela kono depuis 2012 ma bariga ni ne be ka bon do de bidini be ka bon jamana tokola onye no nga fini tuye nta ko surasi do fini bela jeli ani jamana de wonu be nakara fla do wono ka do bamana akera ade tora ji bu dame malle fe do fatura jamana ko na islamedo ikra islame kara chrétienye ame je al-islamo jamana ni ngi al-islamo jamana de do ame dine bara de la malien famba no mi islamo we chrétien ya no me dine wala la me ambe no won so fe mo na bedda be ala la bedda be dine la bedda mbaka do ke ani ga hinese ke shuma bedda mala ko joro bala na baba ame je ala al-fatiha kala al-islamo be baro bara ke jija isme yoro ga iga dine la iga ko sini iga dine de men dine kala ban dine ko to ida pawdi anga je al-fatiha kala anta fa 1 minute de silence o na zaro ka fatiha tuwi amba fo de al-fatiha kala ka salatul fatiha shengele ke ma fe fatura ka hinesa aluma
fitna fɛn fɛn n'a bɛ jamana in kɔnɔ a silamɛ lamɛn n'a ye ŋaniya don ala ka sababu ye alifaciya bonya na barika kɔsɔn gindo bɛ alifaciya la a ka bon kosɛbɛ gindo bɛ silamɛ fɛn a ka bon kosɛbɛ a bonya na barika ni gindo min b'a la o kɔsɔn ala kan ka jamana suma jamanadenw m'u dusukun fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ hakiliw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ala ka se ka hakili ɲuman d'an ma ka bɛn fɛn kelen kan n'o ye maliko ye ka mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka mali kanga an ka nin kɛ o kɔnɔ an sigi tun ye baara min ye an bɛ sɔrɔ ka na don o la n'o ye jamana ko ni jamana lahala ni situation ye an ka kira ma an yamaruya a waleya bɛɛ lajɛlen na ci kun na min b'an permettre k'an da o la donc an bɛ jɛ an ka alifaciya kalan mun ye mali n'a ye ka alifaciya kalan misira de bɛ ka alifaciya kalan da sira fatu kalan an ka na minɛ a nɔfɛ o kɛ hinɛ ye maa minnu fatura ka hinɛ sanu bɛɛ lajɛlen ma ani ka barika don an ka sigi in na an bɛna fɛn bɛɛ da ala ka kɛ ko barika la ye bolo ka kɛ ko jeli ka ko sabati an bolo ni alifaciya ni siratu fati fana ma ko salami wa sali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجره ala ka duwawu jaabi ala ka hinɛ se an ka forow bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fatura jamana kɔnɔ ala ka hinɛ sanu bɛɛ lajɛlen ma ala ka sagafu bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ basigi an ka jamana ye ka kɛ hɛrɛ ye an ka sigi ye ka barika don sigi in na an bɛna fɛn min fɔ an bɛna fɛn min labɛn kɛnɛ in kan ka kɛ sababu ye ka jamana n'a ye ala kun kɛra an bɛ bi conférence de presse n'ala an y'a laɲini k'a kɛ kun damadɔ b'a la ne ye Mohamed Mufa Haidara ye maa caman bɛ n dɔn n b'o fɔ fɔlɔ pour que ka sɔrɔ ka na don sigi yɛrɛ kun kɔnɔ maa caman bɛ dɔn ni diinɛ bara ni tɔn baaraw ye n ye groupement leadership du Mali o membre fondateur ye o conseil islamique min bɛ yen bi n'a congrès kɛra le 20 avril bi n'a sigilen san kelen dɔɔni ye n'a an ka ɲɛmɔgɔ n'o Cheikh Seydi Mara n'o y'a ɲɛmɔgɔ ye o bureau kɔnɔ fɛnɛ o ɲɛmaa ye n ye maa minnu ye baara kɛ pour que ka na ni bureau consensus min ye bɛɛ ko ko consensus sɔrɔla consensus a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ maa minnu kun b'a la n'u y'a su baara taama ka di baara taama ne kun b'u maaw cɛ la n bɛ tɔn caman na mais n bɛ kɛnɛ min kan bi o ye sirifu ka kɛnɛ ye ni ko sirifu o ye maa minnu bɔra an kuntigi Muhamadu kisi nabi sallallahu alaihi wasallam ne dan ma la n tɛna kuma buruju kan parce que u ka sanu siga t'a la n bɛ n lasulu dɔn maa min bɛ sigi ka danbe ni bɔyɔrɔ la o maaw bɛ yen siga tɛ ne t'a la n b'o dɔn n tɛ kuma o kan ne ye Sirifu Ismaila Jura ye o dɔnnen don jamana in kɔnɔ ni maa o maa ko Sirifu Ismaila jamana in kɔnɔ sirifuw la sirifu bonda si tɛ yen ko min nana jamana in kɔnɔ min ka kɔrɔ a ye n'a bɛ fili don mais ne kɔni t'a dɔn n'o ye bɔnsɔn ye sirifu tɔn min n'a sigira ne ye Bamakɔ ta ɲɛmɔgɔ ye o sirifu tɔn de kɛra sababu ye fana kan se tɔn minnu ɲɔgɔn fɔ n'o ye leader ye an ka jɛ ka leader créer ani Sirifu Usumani Haidara maa 13 bɛ leader fondé ne b'a fondateur la ka na don o conseil la n bɛ ijma na n bɛ tɔn yɔrɔ caman na mais bi kɛnɛ ye mun ye o y'an bɛ jamana ko kɛnɛ de kan ni ko diinɛ ma i bɛ baara kɛ fɔlɔ y'a mɛn n bɛ taa misiri la n bɛ seli n bɛ sun n b'an ka wajibiw kɛ an ka faamuyacogo an bɛ mɔliliw kɛ an bɛ ziyaraw kɛ an bɛ fɛn caman kɛ mais i bɛ nin bɛɛ kɛ a y'a sɔrɔ basigi ni kɔlɔsima de bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ko nana n'i y'a silamɛ i b'i da don jamana la basigi bɛna la cogo di sumaya bɛna la cogo di surtout Mali a bɛ deli ka kirisiw kɛ jamana in kɔnɔ yan o dogolen tɛ maa si la aw bɛɛ b'o kalama
depuis Mali a ka lɛrɛ hɔrɔnya ta crise bɛ Mali kɔnɔ mais a bɛɛ crise politique ye mais 2012 crise nana ni fɛn kura ye o ni diinɛ tɔgɔ nanu kɔnɔna la o ni diinɛ nana ɲɔgɔn fɛ diinɛ kun ni fɛn fɛn nana ni diinɛ tɔgɔ ye walima diinɛ briefing mana da fɛn fɛn kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ politique ma se k'o kɛlɛ kɛ administration se k'o kɛlɛ kɛ diinɛmaw de bɛ se k'o hakilila kɛ ni ɲagami min b'a la ni dibi min b'a la diinɛmaw de bɛ se ka kuma k'o dibi ni o namara fɛn dabirilen b'a la k'o walawala k'o ɲɛfɔ maaw ye o hukumu kɔnɔna la jamana depuis a donna 2012 crise kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bi jamana occupelen bɛ ni maa minnu a dɔnnen don rébellion tun bɛ na o bɛ fɔ ka bɛn k'a la ni jamana politique ni jamana administration a bɛ ɲɛnabɔ mais ni zɛn ta mun y'a crise perdurer parce que fɛn dɔ de nana a la o ye ni diinɛ tɔgɔ ye n'a caman b'a fɔ ko djihadisme an b'a fɔ bandits armés ni fɛnw don parce que n'i bɛ jihadi kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye charte de b'o la jihadi kɛcogo de bɛ jihadi kɛcogo la ɔ jamana bɛ ka taa an bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka enfoncer ka taa fɛ mais o fana na an tor'o la mais an y'a ye a nana ni sira min tun ye o tun ye u ye marifa ta ka na n'a ye k'a fɔ k'u bɛ hakɛ ɲini an y'a bɛɛ b'a faamu diinɛ ɲɛmaaw ye fɛn caman k'o la groupement leadership ministre du Mali n'a président Cheikh Sodou Madara an ye baara caman k'o la ka faamuya caman di jamana faamaw ma ani diɲɛ maa ma an ye tourné ka taa Europe ni fɛn caman na k'a jira k'a fɔ problème min bɛ yen ça n'a rien à voir avec la religion o faamuyara mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ formule kura wɛrɛ fana bɛ ka na sisan n'an ɲɛ b'o la tile kuncɛ fɛ a bɛ ka na ni formule wɛrɛ ye o y'a forme politique ye o kan ka silamɛ bɛɛ lajɛlen siran ni silamɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen suma sisan an bɛ tile min kɔnɔ bi o ye min ye diinɛ ni politiki olu brancheli ɲɔgɔn na ka fanga ta hali silamɛw n'an ma nin fɔ an dan bɛ fɛn min na sini lahara Ala ta an ɲininka a la a ka kan an kan ka nin fɔ an ka hakilila min y'a faamuya cogo la an k'o yira maa la hasbunallahu wa ni'mal wakil an b'an kɔsɛbɛ Ala de la an kɔsɛbɛlen bɛ Ala la an tɛ siran maa wɛrɛ ɲɛ k'Ala ka tiɲɛ fɔ o formule kura min n'a bɛ ka na a dogolen tɛ maa si la a dogolen bɛ maa minnu na n'olu y'a faamu n'a bɛ fɔ wagati min na groupement leadership bɛ sigi wagati min na ka kunnafoni di maaw tun y'a faamu groupement mɔgɔ ni fɛnw ye fitinɛmaw ye u b'a fɛ ka silamɛw ni fɛnw fɔ ɲɔgɔn kɔ mais nin wagati in na mouvement min labɛnna sisan a sabatiyara bɛɛ ma sisan k'a fɔ fɛn min n'a kun fɔra a commencera ka bangeya ni politique sira ye maa min ye silamɛ min tɛ silamɛ ye jamana ye république de ye a man kan fɛn dɔ ka na n'a bɛna kɛ sababu ye k'an ka diinɛ nɔgɔ k'an ka image tiɲɛ an bolo k'a sɔrɔ an t'a kalama a ka kan an kan ka fɔ k'o dénoncer k'an ka hakilila yɛrɛ ka kuma fɔ ka jamanadenw walawala parce que situation n'a bɛ jamana kɔnɔ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamanadenw monopole tɛ maa si bolo maa si se ka kuma au nom du peuple i bɛ kuma i ka mɔgɔ ni kɔmɔgɔ de tɔgɔ la mais ni ko kɛra ko fɛn min na dabi jamana bɛɛ bɛ hakili la donc n'an fana ma kuma ka yira an fana ka hakilila min an ka position ye min ye k'o fana yira jamanadenw na k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ ça n'a rien à voir avec la religion politique islamique min don danger min b'a la parce que an b'a dɔn jamana minnu bɛ yen n'u u minɛna ka na n'a fitina b'a jamana kɔnɔ hali bi a ma ban a nana ni sira min an ɲɛ b'o sira nasogo dɔ de la parce que hakilima bɛ baara kɛ fɛn kɔrɔ tɛmɛli hali kuranɛ yɛrɛ kumar'o kan an karamɔgɔw bɛ yan minnu ye hafizu kuranɛ baw caman bɛ kɛnɛ kan yan n'an filɛ o bɛ se ka latɛmɛ ne ye kalanden ye ne tɛ hafizu kuranɛ ye mais n ye mori kalanden ye mais n'an filila o bɛ se k'an latɛmɛ kuranɛ bɛ kuma wagati min na yanni kira ka na fɛn minnu tɛmɛna a y'o ɲɛfɔ kira ye fɛn minnu bɛ na a y'o ɲɛfɔ kira ye a bɛ wagati min na a y'olu ɲɛfɔ a ye mais nin ɲɛfɔkun ye min ye hakilima ni kuranɛ bɛ kuma a bɛ kuma kodɔnna de fɛ a bɛ kuma hakilima de fɛ munna ye kokɔrɔ tɛmɛnenw ɲɛfɔ an kun ni muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a k'a dɔn fɛn minnu tɛmɛna fanga minnu tɛmɛna se minnu kun b'u ye sew tiɲɛna cogo di fangaw tiɲɛna cogo di kow yɛlɛmara cogo di pour que a k'o faamu a bɛ wagati min na nin ko nata a da magara nin bɛɛ la i b'a dɔn de la ko Ala ka ciden don o wagati a da donna jamana kɔnɔ a da donna fɛn caman na parce que Ala y'a ci mais an ka jamana in an t'o kadiri kɔnɔna la mais n'i y'olu hakililaw ta a bɛ kɛ sababu ye a silamɛ bɛ se k'i da don fɛn caman na k'a sɔrɔ i ma bɔ i ka diinɛ birifini kɔnɔ parce que an ka jamana sigilen bɛ système min kan n'o y'a sɔrɔ république islamique don an bɛ kuma min na an t'o fɔ parce que an bɛɛ bɛ kuranɛ ni fɛn de défend an bɛ silamɛya ka idée de défend mais jamana bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ république islamique tɛ a fɔra laïcité de don minnu ko ye silamɛ ye minnu ko tɛ silamɛ ye o bɛɛ k'i ka hakilila fɛ bɛɛ k'i ta faamuya kɛ n'an taara lahara Ala bɛ taa bɛɛ ɲininka ka baara kɛlenw na
minnu fana politiki kɛ u fana k'u ka politiki kɛ ka jamanadenw lafiya mais ni politiki mɔgɔw filila jamana baara la an kan ka kuma an b'o dénoncer o y'an ka baara ye dɛ an y'o kɛ a ka ca donc an y'a faamu mais fiɲɛ kura min n'a nalen bɛ bi peut-être ka journaliste n t'a dɔn yɔrɔ mais ni ɲininkaliw sera a ma ne tɛ maa ye question fɛn fɛn ka d'aw ye a y'a poser n bɛ se ka min jaabi n bɛ min dɔn mais jaabi di n bɛ min de dɔn n tɛ min dɔn t'o jaabi parce que n tɛ kuma k'a ka di maaw ye mais n bɛ min kalama n bɛ jaabi di en fonction de ça n ka hakilila ye min ye fana n bɛ kuma o de kan n tɛ kuma maa wɛrɛ ka hakilila kan donc hakilila minnu bɛ yen donc an y'a décider à partir d'aujourd'hui ka jɛkulu sigi bi kɛnɛ n y'a sigi ni sirifu tɔgɔ ye mais maliko ka bon sirifu dɔrɔn ma ni ko i bɛ kuma jamana kɔnɔ i bɛ kuma jamanadenw fɛ i fana bɛ kuma aw ka hakilina n'a ka faamuya ye min ye an kelen tɛ jamanadenw an kelen tɛ malidenw ye n tɛ an bɛ kuma jamana ko kan an bɛ kuma an ka diinɛ n'an ka laadaw kan mɔgɔw fana bɛ minnu b'o baara min tɛ anw dɔrɔn ye donc a ka kan an ye jɛkulu kura sigi an bɛna o kunnafoni di aw ma désormais an bɛna baara k'a kɔnɔ fɛn fɛn ye an ka diinɛ n'an ka laadaw ye u ka faamuya cogo ye jumɛn ye jamana kɔnɔ u ka hakɛ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ ka o fɔ jamanadenw k'o faamu droit jumɛn b'u bolo droit jumɛn bɛ maa wɛrɛ bolo ne e b'i ka revendication kɛ mais i man ka dan sago maa wɛrɛ la k'o kunnafoni di jamana yɛrɛ fana ɲiyɔrɔ ye jumɛn ye n'a man k'o franchi ni jamana politiki mɔgɔw ni jamanadenw man k'o franchi n'o ye république n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o sigi bɛ sigi kan minnu kan an bɛ se k'o latanga cogo di an fana kan ka se k'an ka hakilila don o kan o de y'a to an ko an bɛ plateforme créer bi n'o ye plateforme des mouvements citoyens et de la défense des valeurs religieuses et de la valeur religieuse et traditionnelle sociétale à la République et la République. Ni ye mun ye jamanaden minnu bɛ yen ni jamanadenya yɛrɛ kanu b'u la u ka faamuya ye jamana baara taɲɛ n'a basigiw ye olu ka hakilila jamanaden min bɛ yen n'olu ka faamuya ye diinɛ ni bonya min ka kan diinɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diinɛmɔgɔw ka hakilila jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ u danyɔrɔ ye jumɛn ye ani an ka laadatigi ni an ka dugutigiw u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye min ni jamana politikimɔgɔw ni minisiri ni faamaw ka jɔyɔrɔ tɛ parce que nin ye fɛn fila ye u jɔyɔrɔw tɛ kelen ye c'est à dire diɲɛ ɲagami nana don a nana ɲagami mais bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ kan ka bonya i ka jɔyɔrɔ kɔnɔna la parce que o hakilila ye min ye an ka hakilila n'an ka faamuya ye min ye k'o fana fɔ jamana kɔnɔ ani république jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min kɔnɔ bɛɛ kan ka jamana de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni hakɛ nana i b'a ɲini ka sɔrɔ i ma dankari jamana la donc hakilila belebele o de ye nin ye mais question dayɛlɛnnen don question document presse dira mɔgɔw ma question ka di mɔgɔw ye n'u y'a posé an bɛ an b'u jaabi ala k'an bɛɛ sababu ma kɛ n'o ye salamu aleykum. Aba tɔgɔ sɛbɛn Musa Konate Musa Konate Alassane Sissoko bɛ baara kɛ kunnafoni di so min na o de ye radio Soma Afrika ye ne ka ɲininkali ye ɲininkali koloma fila ye n b'a fɛ ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ a la
ɲininkali fɔlɔ ye min ye aw kelen filɛ ka tɔn min sigi sen kan sisan n'o ye nin plateforme ye a sigira ni hakilina jumɛn de ye aw degunna de y'a sigi wa a y'a sigi de ko aw bɛna tajuru sara kɛ maa dɔ la wa a sigira ni hakilina kumaba jumɛn ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye n ka ɲininkali filanan sirifiw ka tɔnba min n'o bɛ Mali kɔnɔ e ye Bamakɔ ta ɲɛmaa ye a ka tɔn min bɛ Ɲɔrɔkaw fɛ yen ɲɛmaa ye jɔnni ye o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye. n b'a to n m'a jaabi. Non, a to parce que hakili tɛ se k'a bɛɛ ta. Bon a ka ɲininkali fɔlɔ i y'a kan rappelé o la tan. Ne b'a fɛ maa min ye ɲininkali de posé e ko vengeance i miiri bɛ jɔn de la k'an bɛna venger o la i b'o fɔ n fɔlɔ n bɛ sɔrɔ k'i jaabi o la. Komi e ka kuma kɔnɔna a y'a yira ko dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ fara politiki kan donc a bɛ ka venger o tigiw de la wa. Ne ko jɔnnu bon sisan n b'i jaabi voilà n b'i jaabi f'a k'a faamu M5 y'a sɔrɔ M5 bɛ kuma fɛn fɛn kan M5 y'a sɔrɔ an kumana o bɛɛ kan M5 ye tileganfɛ ko de ye o M5 créé la sisan o ye tileganfɛ ko ye dɛ M5 créé la parce que situation dɔw nana n'o an bɛ se k'a fɔ nɔnɔ o ye situation politique min n'a nana ni élection kɛra jamanadenw filiseere la olu y'o ta k'o k'u ka kɛlɛkɛbere ye sinon M5 parti politique mɔgɔw parti politique b'u ka liti politique ni fɛnw na o dɔnnen don maa minnu don o dɔnnen don n tɛ kuma l'olu kan mais ni ko mais forme min nana ni M5 yɛrɛ baara cogo ye ne b'o fɔ sari moi o de y'a to n k'a bɛ ɲininkali kɛ sans tabou ne tɛ siran ɲininkali kɔrɔ ne y'o maa ye kɔni tɛ siran ɲininkali kɔrɔ parce que min bɛ n kɔnɔ n b'o de fɔ mɔgɔw ye fɛn min don ne bɛ e yɛrɛ questionner M5 mouvement bi a dirigé bɛ jɔn fɛ journaliste bɛ question segin e ma qui est a leader ye jɔn ye. Ayi président d'honneur ye Diko ye jumɛn ye c'est un leader religieux voilà donc et toi tu penses que u bɛ min na M5 ka fusɛrɛ politique ko de don wa diinɛ ko de don donc ni jamana ko don ɔ n'anw fana ye kulu kelen k'an bɛ jamana ko kuma fɔ où est le problème n'anw fana ye kulu kelen k'an bɛ jamana ko fɔ an ka tila min jamana ko kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'o la vengeance tɛ an bɛɛ ka ka jamana la n'an fana y'a ye an ka tila n'an ka faamuya min jamana kɔnɔ k'an b'o fɔ ne ma baasi y'o la o parce que maa si ma fisa si ye Mali kɔnɔ yan an bɛɛ jɛ don o ye jaabi filanan i ko n'o y'a sɔrɔ ɲɔrɔ b'a kalama i b'a fɛ k'a fɔ Buye de Sirifu ka tɔn ayi ne bɛ m'o de fɔ o tɛ wa n'i ko ɲɔrɔ Sirifu tɔn na a biro ma sigi ɲɔrɔ Buye Sirifu tɔnba min bɛ yen Buye bɛ komi président d'honneur ma n'o ye Agri spirituel ye o ye Buye mais ne y'a préciser n ko n bɛ ka kuma ne ye Sirifu tɔn nin ye o de la ne bɛ diɲɛ ko o ko la je suis responsable ne tɛ kɛ maa ye k'i bɛ ne kɛ ɲɛmɔgɔ figurant je n'ai jamais accepté ça dans ma vie ne bɛ fɛn fɛn la n'o y'a responsabilité la j'assume ɲɛmɔgɔ tɛ yɔrɔ k'a fɔ k'i b'i reflet maaw la ni min bɛnn'o ma i b'o kɛ n'o ma bɛn o ma hali n'o tɛ tiɲɛ i bɛ tugu olu kɔ je n'ai jamais accepté ça dans ma vie ne Bamakɔ ta ɲɛmɔgɔ de ye j'ai agi en tant que responsable ka n ka hakilila di n ka faamuyacogo ye min ye min ni Sirifu tɔn ɲɛmɔgɔ tɔw ka faamuya hali n'an ka faamuyaw ma kɛ kelen ye mais en tant que Mohamed mun fɔ ne ka faamuyacogo ye min ye an ka faamuya cogo la ne b'o di n ka baara min kɛ fana droit min fana bɛ n bolo ka mouvement kɛ a ka di n ye cogo min na n b'o kɛ parce que o ma empêcher Sirifu tɔn kɔnɔna la o ye jaabi ye. Musa Konate énergie FM Musa Konate Musa Konate média énergie il est radio énergie et
ayiwa n y'a fɔ ka ɲɛ n'i ka fanba b'o la n'i ye faamu sɔrɔ a la k'a fɔ diinɛmaw bɛ ka fɛ ka politiki kɛ olu ta fan ye an b'a kalama k'a fɔ jɛkulu dɔw kɔni tɛ Mali kɔnɔ yan o kɔni olu ka jɛkulu sigi olu bɛna politiki de kɛ n'o ye Diko n'a ka maaw ye bon o kuru maa wɛrɛw nana fara o kan donc o de bangena MCRFP la donc n'i y'i ka fɔfɔw jateminɛ a bɛ fɔ i b'a fɛ k'a yira k'a fɔ diinɛ ani politiki man ka don ɲɔgɔn na o kan o bɛ ban fani min na si t'o dɔn i ye exemple ta jamanaw la an b'a f'i ko i da don a la a ye kɔlɔlɔ min se o ma ani munna diinɛ maa man ka politiki fana kɛ voilà o ye ne ka ɲininkali fɛ merci. Bon même balimakɛ jaabi ne ko diinɛ man ka politiki kɛ c'est vrai en tant que chef religieux man ka politiki kɛ parce que fɛn fila don min tɛ taa fiyewu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'i ko i ye diinɛma n'i ye alimami ye leader religieux c'est-à-dire imam min bɛ yen leader religieux fana bɛ yen maa bɛ se ka kɛ leader religieux ka sɔrɔ ale tɛ alimami ye i bɛ kɛ diinɛ ɲɛmaa ye i bɛ lamɛn jamana kɔnɔ n'i ka diinɛ bonya n'i ka fɛnw ye o ye jɔyɔrɔ ko ye ani ka baara cogo ye mun b'o di diinɛ ɲɛmaa ma walima chef de l'État i kɛra silamɛ i kɛra chrétien ye mun bɛ ka diɲɛ politique ko ɲagami bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que leader religieux bi démocratie la i tɛ se ka silamɛw sen bɔ politique élection kow la ne ka n ka problème t'o nɔfɛ mais un leader religieux ne ko i bɛ politique kɛ e ka faamuya cogo ani parce que leader religieux n'i kɛra leader religieux ye e bɛ baara kɛ ni base dɔ de ye an ye jamana min fɔ n'i y'a ye n bɛ se ka mettre l'exemple mais n'i y'a marrer so jamana kɔnɔ parce que problème dɔ de don parce que n'i ye diinɛma ye influence foyi tɛ diinɛ ɲɛmaa la fɛn fila kɔ n'o min ye silamɛ ye o ye kuranɛ ye n'o min ye chrétien o ye bibili ye n'i ye nin fɔɲɔgɔnya kɔrɔ i bɔra diinɛ hukumu kɔnɔna la ka n'i yɛrɛ nɛgɛ bon jamana kun sigilen bɛ système min kɔnɔ système mondial système gouvernance a sigilen t'a diinɛ tɛ fankelen fɛ fiyewu e mana fanga ta n ye exemple di ma Égypte Morsi min ye fanga ta c'est les frères musulmans olu de tun ye fanga ta mais mun ye fanga tiɲɛ u bolo parce que maa minnu bɛ e kɔ en tant que diinɛma u b'u yɛrɛ ye la ni diinɛ birifini de ye ni diinɛ hakilila de ye e bɛ fɛn minnu f'u ye n'a fɔra ka sariya tigɛ i b'a tigɛ ni kuranɛ ka sariya de ye i sɔnn'o ma fɔlɔ e min ye question posée n'a fɔra i ka sariya tigɛ en tant que chef religieux i b'a kɛ ni diinɛ ka sariya o yɔrɔ ye o tɛ kelen ye e bɛ jaabi fɛn fɛn di i kan ka refléter ni kuranɛ ka dieta ni kuranɛ ka kuntilenna ni ala kɛra ka kuntilenna ye mais n'i y'an ka système sigilen bɛ ni système minnu kɔnɔ a olu sigilen t'o kan n'i y'an ka cour constitutionnelle n'an ka fɛnw lajɛ a sigilen bɛ n'i b'i kale je le jure kuranɛ tɛ a sigilen bɛ système yɔrɔw kan ka na rien à voir ani diinɛ bɛ ɲɔgɔn fɛn ka yɔrɔ caman a application yɛrɛ la n'i ko k'i bɛna maaw mara a tɛ taa fiyewu n'a kun ma taa a bɛ dan ka diinɛ de la e min ye liti daminɛ a tɛ dan e ma i filɛ ka Égypte ni Égypte ta exemple la diinɛ ɲɛmaa joli bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ bi parce que minnu y'a fanga ɲini diinɛ tɔgɔ ye u ma se k'a maîtriser fanga binnen misiri joli bɛ alimami joli bɛ minnu bɛ ka degun sɔrɔ min bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ bi u da tɛ politique la u sen tɛ politique la mais diinɛ kasa min b'u la n'o ye fanga ta n'o ye n'a ye tɔɔrɔ se olu ma o kɔni an kan ka sigi k'o filɛ wa parce que an ka hakilila tɛ wa. mais olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ valeur républicaine n'o ye laïque chrétien b'u ka bateau kɛ nin bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ place la bɛ jɔn y'o yira i kan bɛ min ma min bɛ ka fɛn nin kɛ parce que i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na on dirait que i b'o yira non olu y'o min yira k'a fɔ k'u bɛ valeur républicaine kɛ valeur républicaine Mali constitution jumɛn fɔ laïcité k'u b'a non Mali constitution jumɛn fɔ non o ko tɛ o laïcité Mali constitution ye n'i bɛ politique kɛ i bɛ t'i ka politique la de façon très directe cɛ dɔ kana fɛ o ye constitution yɛrɛ cogo ye Mali constitution ye islamisation politique u y'a daga Mali constitution kɔnɔ a tɛ o est ce que a dagara a ma daga o a fɔra Mali constitution a interdit formellement ko parti islamique b'an ka créer Mali kɔnɔ yan o dogolen tɛ maa si la a question posera conférence nationale la a rejeté maaw ma jɛn n'a ye parti islamique parti bɛ à la valeur islamique parce que n ko de fɔ adamaden n'i ye kuma na mɔgɔw ye i bɛ kuma de maa min tɛ ko dɔn maa min bɛ ko dɔn e b'a décréter o y'u ka faamuya cogo ye ɔ n'an fana ka faamuya cogo ko olu ye hakilila min ta o t'an ka hakilila ye est ce que an ye crime kɛ yan c'est notre droit au Mali non
Non, non, o y'an ka droit kɔni ye. O t'an ka droit ye wa? K'a fɔ olu bɛ ka valeur min réclamer, anw t'an yɛrɛ o valeur la, an t'an yɛrɛ o hakili la. N'anw ye dénoncer, est-ce que an ye kojugu kɛ? Ça c'est o y'anw fɛnɛ ka yeta de ye o, tiɲɛ wa kalo. Donc au bin na, ça y a qu'un problème sur ça. Olu ka valeur an t'an yɛrɛ o kɔnɔ. I ka kuma jaabi o ye quoi. La presse, s'il vous plaît. Voilà. On n'est pas dans une conférence de débat. On est dans une conférence de presse. Vous avez des questions d'éclaircissement. Surtout des questions d'éclaircissement. Vous avez des questions posées, on vous répond. Il n'y a pas de problème. Attends. Allez-y. Amadou Salah. Ok, merci beaucoup. Ne doit pas se la tourner. Bibera ça nous mène voir de Salami. En même temps, lumière pour petit pour la base pour la salle. Nous pour le. Quand on me fait la nouvelle follow me. Il y a déjà qu'à faut que les amis de Mali pour nous. Avoir plateforme de nous. Est-ce que Ambina plateforme de comme na faut semaso. Et nous allons follow. Parce que semaso ni créera. Lui a déjà qu'à faut que les politiques religieux directement au politique religieux. Donc est-ce que on a de la créer fait voir ou bien out avec la politique religion de cela fait. Ningal follow. Ningal follow est-ce que du coup comment do fo aka mi mu be fe ko jamana marabou de religion ko do ngoma ku bila ngona o kuma ye chewa ko yera ningal follow mi jabe la amigro diga. Donc mais ijabi an ka plateforme a tɛ n'a fɔ ko semasi taara parti politique kan non le jour que ne bɛ taa parti politique kan valeur républicaine ye min ye n bɛ taa don parti dɔ la je milite dans un parti mais ne tɛ parti créé ni entité en dehors k'a fɔ entité b'a kɔrɔ k'i dogo diinɛ kɔfɛ ka parti créé parce que ne b'a dɔn danger min b'o la jamana kɔnɔ danger min b'a la diinɛ kɔnɔ ça je n'ai jamais je condamne ça aussi mais parce que c'est pas bon. Quand tu veux faire un parti politique, tu vas entièrement dans la partie politique, tu enlèves l'image de la région dîner ton famille balebo boala, tu compétis comme parti politique compétis jamana kono, bega kan ou droit be bebolo, n'est pas problème yo là quoi. On t'a tout quoi. Ameto nga dîner kadiri kono, anga valeur sociétale kono, ko lu akila ou défend, o yanga bara de ye amodege. Le jour que namta parti politique là, namta do parti politique do de la ka milito kono, kanga valeur ne ba yeno to de, no me valeur religieuse no mo réclamer, valeur sociale no mo défend c'est les partis pour que wajibi parti ko bara ke no to mina no se ko respecter, anga dîner nanga pe mun be ni la bushi bi sanga lada nanga dinoma dam se ka karola to mina. O yo o question. Question flana est mais imam du ko ya jere ka fo geleya doni do dinama do ɲɔgɔn cɛ jamana marabaaw de fɛ. Non bon maa min t'o faamu mais fɛn dɔ fɔ sisan imam dɔ du ko kun ye jumɛn fɔlɔ ɲana ka na semasi parrain la fɔlɔ au conseil islamique président tɛ ya imam du ko au conseil islamique président fɔlɔ ya ayi on ka a to nin ne ka baara kɛ cogo di a président fɔlɔ tɛ wa ale ma fɔ dɔ de kɔ wa o ma taa ka misiri kɔnɔ k'a ka baara kɛ wa ni dimanche Mamadou Diko y'a faamu k'a fɔ ko ka silamɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ ɔ k'u bɛna silamɛw fɔ jɔn ye silamɛw fɔli ɲɔgɔn kɔ daminɛ fɔlɔ alors a été question posée daminɛ ale yɛrɛ la fɔlɔ silamɛw ka bɛnkan ye min ye k'a fɔ silamɛw ka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔ n'o o conseil islamique ye a sigira a maa bɛ kɛ président ye critères de b'a la mandat de b'a la c'est 2 mandats Diko tɛ au conseil président fɔlɔ ye au conseil sigira 2002 a président fɔlɔ ye Cham de ye a ka mandat fɔlɔ dafara a taara ka so k'i ɲɛsin a ka misiri ma a fatura ka to a ka misiri kɔnɔ a n'a bɛ diinɛ tɔn min na a b'olu baara ni jamana mɔgɔw sera ma ka hakilila ɲininkali kɛ président kɔrɔ jamana bɛ se k'i ɲininka i ka hakilila ni fɛnw na o ye consultation ye i bɛ consulter i b'i ka hakilila di jamana yeta ni fɛnw na mais ne e taara k'a fɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ créer parce que ce n'était pas possible à Mamadou Diko de créer une autre association qui voulait faire le poids à haut conseil au nom de la religion. Ce n'était pas possible pour lui. Donc, mais ils sont partis dans un autre terrain qui est le terrain politique pour faire le champ de bataille. Ça, il n'y a pas de problème. Quand tu fais la politique, 100% politique, nous, on ne voit pas de problème sur ça. Mais mélanger la politique avec la religion, c'est ça qui est un danger.
donc an ka problème to ye ni maa fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ taa diko ɲininka ko maa fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo di o question bɛ se ka taa diko ma ne tɛ jamana ko tɛ jamana ɲɛma caman bɛ na o bɛ tila ka taa fɛnɛ ka jamana to a nɔ ka diinɛ to a nɔ la ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka bonya t'u bolo fɛnɛ président caman nana o bɛ tila ka da k'u to yen i bɛ k'a bɛ na a bɛ taa ka diinɛ ɲɛmɔgɔ t'u ka minɛn kɔnɔ k'u t'u ka bonya kɔnɔ problème t'o la diinɛmɔgɔ fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ la preuve au conseil islamique kɔnɔ bi le président c'est Cheikh Ousmane Nono Aidara le premier vice-président Sunama de don ne ɲɛ t'a la ko diinɛ ma jumɛn fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ o diinɛ tanasi tɔn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a dynamité a kɔnɛ kɛra mankan si ma bɔ congrès la k'a fɔ ko min b'a fɔ ko ma jɛn n'a ye depuis au conseil sigira c'est la première fois qu'au conseil congrès kɛ ko mankan ma k'a la sama-sama ma k'a la c'est la première fois parce que diinɛ ma ba ye don donc diinɛ fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ mais faamuya cogo n ye diinɛ ma ye n b'a fɛ ka taa terrain politique kan ko diinɛmaw k'u suivi o la diinɛmaw ko k'u t'o de kɛ n'o ye bɛnbaliya min ye diinɛmaw bɛ t'o sira fɛ dɛ parce que e ka faamuya k'i ka politique ye e ka faamuya kɔngɛ ka fanga ɲini k'a fɔ ko diinɛmaw ka tugu e kun tɛ diinɛmaw ka ɲɛmɔgɔ ye bilen e bɔra o la maa wɛrɛ minnu b'o la n'olu ma sɔn e ka hakilila ma k'o de ye fɔɲɔgɔnkɔ ye non o tɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye o question a bɛ segin ka taa Mamu Diko ɲininka o la. Yala an ka mɔgɔ wɛrɛ wele ne b'a fɛ a ka sabali an kana ko focaliser Diko dɔrɔn ma ka kɛ i n'a fɔ an nana principe dɔ de b'an bolo an nana o principe défend plateforme dɔ de fana bɛ yen o nana ka na fɔ an ɲɛna o fana wolotɔ dɔ bi k'o ka dumuni kɛ an ka fɛn focaliser o kan a bɛ k'a jira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen droit bɛɛ lajɛlen bolo k'i ka baara kɛ donc i ka baara dɔ ka baara tɛ dɔ ta sa k'a fɔ nin ye nin kɛ n'aw ye nin kɛ an ɲɔgɔn compte la an b'a kɛ mɔgɔ compte la donc n'ale ye nin kɛ mɔgɔ si tɛ foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ wa yanni Diko ka ta ninnu ma sigi o ni filɛ Sénégal ka sigi dɔw tun bɛ yen u si ma ɲɔgɔn san o Mali association ka ca Mali politique ka ca si tɛ sigi si ma la donc ne fɛ an kana fɛn focaliser mɔgɔ kelen kan a kana kɛ i n'a fɔ an na so kɔnɔ dɔrɔn ka na Diko dɔrɔn dɔgɔya non non an nana an ye principe dɔ de fɔ politique n'a ma kɔlɔ diinɛmɔgɔw ka politique da se fɛn dɔ ma an ye misali minnu ye yɔrɔ bila a bɛna se o yɔrɔ ma mun b'a ka kuma b'o de kan donc an ka taa objectif la ne fɛ o de ka ɲi an nana ko focaliser Diko kan voilà merci. Voilà Yano Abdoulaye Diakité non Abdoulaye Diakité an b'o de la fɔlɔ Maïga de don Maliba FM Maïga tɛ sa an bɛ Abdoulaye an bɛ a communiquer an baarakɛɲɔgɔnw fɛ nin lancement de il faut pas que an ka fɛn in déplacer dɔɔni voilà ko in laɲini ye fɛn min ye a bɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ quoi Mamu Diko an y'a ye k'a fɔ kuma in bɛ ka taa cogoya min na tan voilà c'est compliqué lancement ka di kɔnɔ salam alaikum on n'est pas là comme Diko voilà il faut kuma in Abdoulaye Diakité radio Balda FM. La question de min kan o de a ye ni jɛnɛjɛnɛli tɔn min ni a y'a bila sen kan n'o ye plateforme de mouvement citoyen pour la défense des valeurs de l'État et la République. Yali nin tɔn in a dagalen don religieux a dagalen don yali alisilamɛya tɔn maaw dɔrɔn de ka don tɔn in kɔnɔ wa kari tɔn in dagalen don diinɛ wɛrɛ maaw n'i ye alisilamɛya tɔn fɛnɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ taabolo caman de bɛ a kɔnɔna na a taabolo maa bɛɛ lajɛlen taabolo fɛn o fɛn bɛ diinɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen dagalen don a kɔnɔ wa tagali taabolo dɔ de bɛ yen nɔ spécialement mun kan ka don o kan o ye n ka ɲininkali fɔlɔ i da sera ma yɔrɔ dɔ la Haidara i ko ko an ka jamana kɔnɔna na ko parti islamique dɔ sigilen bɛ jamana kɔnɔna na n bɛ fɛ k'a dɔn o parti ye parti jumɛn ye a k'an kunnafoniya o la sabu kɛ an ka se kɔnɔna na an t'a dɔn k'a fɔ ko parti dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko ye parti islamique ye kelen sɔrɔla ma. Bon, mais il y a comment rectifier fɔlɔ ne m'a fɔ maa si ye ko parti islamique créé bɛ jamana kɔnɔ n ko parti islamique interdilen don Mali constitution fɛ j'ai été très précis hein ka
parti islamique créé comme Mali constitution qui est interdit. Ani parti islamique créé c'est deux choses différentes. Ne m'a pas parti islamique. Ngo mamumbe ni est parti créé parce que donc la question est posée là quand. Ko c'est ma si mo parcours est parti de créer. Ngo est parti min créé. Ngo imagine min ba kan na ka baraka no dîner imagine de. Ça dit faire no de fanga wala ani parti islamique do c'est deux choses différentes. Oyo jabiye. Iko flana plateforme a créé comme te tableau koye. Neri ma chama kumalendo. Munun be n'u tɛ an ka faamuya cogo taabolo yɛrɛ la maa o maa bɛ a dala nin bɛɛ ye o de y'a to an ko mouvement citoyen maa o maa bɛ n'i b'i yɛrɛ jamana ko la i kɛra silamɛ kɛra chrétien i mana kɛ maa o maa ye ni jamana ko hakilila b'i la a dalen don bɛna an bɛ jɛ ka baara kɛ an ko de mɛ an m'an sinsin valeur dɔw de kan o ye valeur religieux ye ani valeur traditionnelle ye parce que ko o ko n'i b'a kɛ fo a ka sigi valeur dɔ de kan valeur min b'i permettre ka ko cadrer ne hakili la an ka jamana in tɛ jamana kura tɛ jamana kɔrɔba de don n'o ye Mali ye Mali ye empire ye a ye maraw kɛ kosɛbɛ a kun sigilen bɛ valeur dɔ de kan a kun bɛ k'a ka mara kɛ n'olu de ye u ye mara kɛ jamana caman bɛ yen u ma mara min kɛ Mali y'o mara ɲɔgɔnna kɛ donc ni système kuraw nana diɲɛ kɔnɔ n'o ye système démocratie nanzaraw ka hakili ye n'a fɔra an ka baara kɛ n'olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ ka valeur minnu b'an bolo n'o y'an ka diinɛ n'an ka laada ko n'an ka jamana sigi kan k'o bɛɛ bila k'a tugu dɔrɔn parce que ko nanzaraw ka hakili ni diɲɛ développement diɲɛ fɛn min anw y'a ye o fana tɛ ɲuman ye fɛn kura i b'a ta i b'a fara i ta kan mais i t'i ta bila ka tugu fɛn kura kɔ parce que n'o tilal'i la nkɔrɔ i bɛ kɛ si dɔ i bɛ kɛ i t'a si dɔ ye parce que o ma ɲi jamana ma bɛɛ b'a dɔn bi maa fɛn fɛn bɛ kuma jamana ko kɔnɔ bi bɛɛ ko jamana gɛlɛyalen don jamana fɔlɔ jamana bɛɛ b'o dɔn maa min bɛ kɛ responsable ye maa tigɛ ɲɛmaa tun ye ten n'a ma ɲɛɲini i bɔkolo n'i ka fɛn caman tun bɛ jateminɛ fɔlɔ i ka moralité ninnu bɛɛ valeur de ye o adamaden ka moral bɛ ta depuis valeur de la i ka valeur n'a kɛra i bɛ diinɛ min na o valeur i di tɛ diinɛ min na laada ni fɛnw na valeur ni moralité dɔw de b'olu la i bɛ mɔ n'o de ye i bɛ taa jamana fɛ servir n'o de ye bon n'o bɛɛ bila la o bɛɛ bɛna bila jamana kɔnɔ an t'a si dɔn jamana in b'o gɛlɛya dɔ de kɔnɔ an ko an bɛ baara kɛ o bɛ restaurer cogo di ani jamana yɛrɛ bɛ basigi cogo di bɛɛ bɛ baara kɛ ni jamana ka hakili ye nin y'o hakili bɛɛ bɛ se ka don a la dalen don maa maa bɛ yen ne ni hakilila bɛnnen don ma bɛɛ bɛ don a la an bɛ jɛ ka baara kɛ situation générale kan mais an tɛ maa balo o tɛ maaw ka différence n'u ka fɛn min i bɛ ka différence k'i ka baara la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila kan an bɛ jɛ k'o baara. on y va. Maïga radio de Gabon. Radio de Gabon, c'est bon. Oui, allez-y s'il vous plaît. D'accord, bonjour le président. Conférencier Moufa Aïdara. C'est des gars qui ont et conférence de presse sigi wagati elle ko daminɛ mun fa y'a yira k'a fɔ ko sigi kun tɛ dɔwɛrɛ jamana bɛ taabolo kan bɛ gɛlɛya min jamana kɔnɔ sigi kun y'o ye plateforme fɛnɛ n'a sigira ni a lasewa bɛna kɛ nin ye hamina ko tɛ dɔ fɛnɛ a bɛɛ sigi kelen de n'o ye jamana ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la hali n'an ye wulikajɔw jateminɛ a bɛ kɛ fantan mɔgɔw minnu fɛ olu fɛnɛ ko de ko jamana ka basigi olu ye fɛn dɔw de fɔ o na ni gɛlɛya ye ko jamana ɲɛmaa ka bɔ fanga la institution ka bɔ yen olu tɛ se ka taa gɛlɛya kɔ mun fa e yɛrɛ ye kuma caman fɔ arajow la mun ye jamana se ka basigi cogo min na ne ka ɲininkali kelen dɔrɔn de e yɛrɛ mun fa probablement i bɛ se ka mun de fɔ comme solution proposition de sortie de crise au régime actuel au président Ibrahim Boubacar Keïta a se ka na basigi cogo min na plateforme tɔgɔ la ani yɛrɛ tɔgɔ la proposition jumɛn de bɛ aw bolo ka kɛ jamana ɲɛmaa ye mun tɛ institution ka wuli ye mun tɛ bika ka taa ye nka ka se ka solution fɔ an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la joona cogo min na proposition ye jumɛn ni jumɛn ye i bɛ se k'o fɔ an na je vous remercie. an mago bɛ nin de la o. sari ne bɛ an bɛ fɛn min fɔ plateforme mouvement citoyen ka proposition na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an b'a fɔ jamais maa maa hali ne kumakan mɛn k'a fɔ ko jamanakuntigi fɛn bɛɛ kɛ k'a positionner ko 100% k'a ka ɲi to ma ye dɛ non an ko gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya fɛn fɛn n'a nana jamana kɔnɔ an da donna fɛn caman na maa ye proposition concrète min kɛ a ma dogo maa la an bɛ jɛkulu yɔrɔ kɔnɔ n'o ye cadre ye au conseil ni église tɔn ni fɛnw an bɛɛ b'o la ani société civile o ye cadre ye an bɛɛ b'olu kɔnɔ parce que o ye mɔgɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan an ye proposition kɛ an y'a di jamanakuntigi yɛrɛ ma o ye proposition jumɛn ye an ko fɔlɔ de façon très ouverte hali o y'an yɛrɛ ka citoyen ye jamanakuntigi ka taa non an t'o la parce que n'i ko ko jamanakuntigi ka taa komi i ye ani institution a bɛ komi i ye jamana ɲini ka jamana bila dingɛ de kɔnɔ min n'a cɛ ka jugu
jamana kuntigi ka maintenir institution ka maintenir o y'an fɛ ko ye mais gɛlɛya minnu kɛra n'olu nana ni situation ye sisan ka situation socio politique aggravé olu ye solution de ye ni alamaden n'a banana i bɛ fura de k'a la alamaden i t'a kunkolo tigɛ ko kunkolo dimina k'i b'a kunkolo tigɛ k'o ye kunkolo dimi fura ye farikolo sen dɔ y'i dimi k'i bɛ sen tigɛ k'a fili k'o bɛ kɛ sen kɛnɛyali fura ye i b'a ɲini de ka fura k'a la k'a kɛnɛya furakɛli bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ maa dɔ jogin o ye wajibi ye an bɛ promotion min fɔ a bɛ jogini kɛ dɛ parce que aujourd'hui an ko tiɲɛ yɛrɛ la bi bɛɛ sɔnna fɛn dɔ ma ani unanimité cour constitutionnelle ka baara kɛcogo la crédibilité ba mɔgɔw ka crédibilité bɔra kan dɔɔni danayaba t'a kan a ka lajɛ n'o bɛ se ka furakɛ cogo min na u ka démission kana démissionner o tɛ anw ka prérogative an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ye jamana sigilen bɛ système minnu kan système gouvernance kan olu de kan ka fura ɲini o la jamana kuntigi ta kun de ye ka jamana solution résoudre ka problème résoudre an y'o fɔ jamana kuntigi ye an fana ka faamuya o ye fɛn min ye élection min n'a kɛra a yera k'a fɔ gɛlɛya bɛ élection dɔw la dɔw y'a fɔ k'u namara la dɔw ko ko degun dɔw kɛra a la dɔw ko k'u hakɛyaw minɛ n'u la bon maa fila n'u kɛlɛla dɔ b'a ta cɛ dɔ t'a kɛlɛ a ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ maa min kɛra arbitre ye ni gɛlɛya yer'o kɔnɔ solution wɛrɛ k'a ɲini k'a lajɛ n'o est ce que tiɲɛ yɛrɛ de la u tɔɲɔna u namara la n'a dɔnna sariya yɛrɛ b'a permettre ni a ko in bɛ se ka résoudre cogo min na ɲɛɲini ka ko la parce que problème ye min ye n'a fɔra ka problème to yen k'a fɔ a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ situation sɔrɔ aggravé ka taa don jamanakuntigi k'a lajɛ a ka situation lajɛ ka jɛ ni kun ko i bɛ furakɛli kɛ dɔ bɛ jogin peut-être proposition minnu fɔlen filɛ nin ye ni ko i b'a kɛ a bɛ dɔ jogin o c'est sûr k'a fɔ bi k'i bɛ cour constitutionnelle mɔgɔw yɛlɛma bi a bɛ digi dɔ la o maa minnu bɛ yen a n'u somɔgɔ minnu bɛ yen a b'olu tɔɔrɔ n'i ko bi élection min kɛra k'i b'a redresser a bɛ dɔ jogin o maa minnu bɛ yen olu fɛ n'olu gagné ka kɛ député ka ban a b'olu jogin o mais an ka problème t'o nɔfɛ jamana o jamana bɛ yen ni crise nana n'a tɛ constitution kɔnɔ solution politique de bɛ ɲini a la k'a résoudre 2012 coup d'état kɛra Jɔnkuda nana fanga la transition ye une année di Jɔnkuda ma constitution ma kuma kan bɛɛ b'a kalama constitution Mali constitution ma kuma kan u ye résolution politique de ka bɛnkan kɛ a ye Jɔnkuda permettre n'o tɛ constitution kumana min kan o ye en cas de vacance du pouvoir l'assemblée président de l'assemblée a bɛ na de 21 jours à 40 jours a bɛ élection organisée a bɛ taa après ça fɛn wɛrɛ tun t'a kɔfɛ u nana ye élection ni fɛnw se ka organiser kɔfɛ u ye solution politique de ɲini ka sigi ka fɔ kɛ ka une année di Jɔnkuda ma ka transition kɛ ka problème wuli donc ni problème minnu bɛ yen jamanakuntigi bɛ se ka solution politique ɲini a la o bɛ constitution sanfɛ parce que y'a mɛn constitution ni jamana bilala gɛlɛya kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn faamu solution politique la a bɛ se ka situation sɔrɔ politique na minnu bɛ ka fanga ɲini n'u ko k'a kɛ sugunna o fana tun b'a ɲini ka pouvoir de exercer jamana man ka dɛsɛ solution fɛn fɛn bɛ ka solution ɲini ko ninnu na ka situation encalmer mais o de tɛ sababu ye o de tɛ ju ye k'a fɔ k'i b'a fɔ jamanakuntigi ka taa k'a fɔ jamanakuntigi ka démissionner o ye bɛɛ ka droit ye mais wajibi a ka taa o tɛ maa ka droit ye tiɲɛ yɛrɛ la parce que o ye ka na ni sira wɛrɛ formule min n'a ma ɲi n'a bɛ jamana bila situation kɔnɔ min n'a ma ɲi anw t'a yɛrɛ ye o formule la o y'o jaabi ye voilà. Ini agak rumah kira-kira itu at sega fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛɛ ta Malibu at sega fara ɲɔgɔn kan ka Malibu kɛlɛ non i ka question ka ɲi kosɛbɛ o tɛ problème ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fo ɲɔgɔn kɔ hakilila min na n'u y'o bila sini an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana ko don mais olu ka taa kɔnɔ forme dɔ de b'a la o bɛ jamana di dingɛ kɔnɔ an n'u se ka ɲɔgɔn y'o la n'i ko jamanakuntigi ka démissionner ka institution bɛɛ ci mun b'a kɔfɛ i bɛna jamana bila situation dɔ de kɔnɔ o y'olu ye jamanaden an to hakili la o ye jamanaden parti dɔ de ye mais o tɛ maliyɛn bɛɛ ye n t'a dɔn n'i y'a faamu wa an kun t'an yɛrɛ ye o hakilila la mais n'a fɔra jamana crise gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ka solution ɲini olu la jamana bɛ se ka redresser ka taa sira ɲuman mun fɛ ni hakilila nan'o la n'u y'an wele an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ jɛ k'o baara kɛ mais fɛn min ye de ka na ni fɛn ye fɛn min bɛ ni maa si t'a ɲɛdɔn fɛn min bɛ n'a bɛna ni tiɲɛni ye jamana ma ka tila k'a fɔ k'an bɛna sigi k'a kuma bɛɛ kuma dɔn jamana bɛ cogo min na bi
anw y'a ye fɛn dɔ b'a kɔnɔ n t'a fɛ k'o fɔ presse la ka jamana bila situation kɔnɔ min bɛ yen bi hali n'an bɛ yen bi bi n'an bɛ ala tanu dɔɔni ni karamɔgɔya min ni ɲɔgɔnna a bɛ se ka kɛ Moti bi wa a bɛ se ka kɛ Kidali ni yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali zone dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ yen bi wa fɛn dɔ de bɛ k'a bali ye bon n'a nana yan bɛ pouvoir i y'a ye djihadiste ni terroriste jamana o jamana minɛ i ye pouvoir de affaibli i ye pouvoir baliya ka bɔ yen kɔrɔ force min b'o la olu bɛ jamana minɛ. Donc ça ne veut pas i y'a faamu wa donc sisan ne ka ɲininkali ye min ye fɛn dɔw bɛ point minnu bɛ n'an bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ o la n'o t'u ka point kɔnɔ n'a kɛra jamana ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ fɔ ɲɔgɔn an ni Muhamɛdi Diko an ni baara o baara kɛ an Diko jɛra ka baara bɛɛ kɛ débat bɛɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ an bɛ gouvernement leadership national la Maliko fɛn fɛn nana an fara ɲɔgɔn ka baara kɛ au nom du Mali chrétien so ni fɛn bɛɛ b'o la o ma daminɛ bi sini fɛnɛ a bɛ continuer n'Ala na kɛra sɔnna problème t'olu yɔrɔw la mais hakilila minnu bɛ yen ne ka yeta ne ka yeta tɛ kelen ye o se ka kɛ forcément ko fɔ ko ne ka fara i ka o baara la quoi. Avant la dernière personne c'est Ayouba Touré. Ayouba Touré. Il est midi passé. Plateforme ni na sala sisan ase ka sun basama dɔ di an ma plateforme a ka baara bɛna kɛ fɛn voilà a ko jalo ka kalan yakun mana kɛ cogo i b'a sɔrɔ ma objectif dɔw kan a sigida laɲini dɔ donc plateforme yɛrɛ a ka baara bɛna ɲɛsin fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ma o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan plateforme a bɛna da muso dɔrɔn ma wa élection ni setini yalima labila b'aw bolo ka taa olu la min na fɔlɔ. Voilà, a ye ɲininkali min kɛ anw ka programme kɔnɔna la n'Ala na kira sɔnna plateforme ka baara tɛna dan Bamakɔ dɔrɔn ma a tɛ teliya la an bɛ ka baara min kɛ yan an bɛna Mali région kelen-kelen bɛɛ lajɛ ka plateforme ka hakilila fɔ maa min mana dira an bɛ jɛ ka baara kɛ baara in tɛ kɛ presse fɛnɛ kɔ parce que bɛɛ ni jɔyɔrɔ don an bɛna baara fɛn fɛn kɛ presse bɛ sɛmɛ don a la cogo min na an bɛ taa tournée min na an bɛ presse ta cogo min na ka tugu an kɔ pour que visibilité de kana y'an ka baara la dibi-dibi ni ko wɛrɛ kana y'a la a ka dɔn fɛn fɛn n'a bɛ kɛ parce que Maliko ye de i mana fɛn min daminɛ maaw b'a a yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye donc n'Ala na kira sɔnna plateforme tɛna dan Bamakɔ dɔrɔn ma a bɛna wuli ka tournée kɛ Mali yɔrɔ caman na ni sécurité b'an permettre ka taa yɔrɔ minnu na plateforme ka baaraba bɛna kɛ fɛn min fɛnɛ ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ jamana kɔnɔ n'an kan ka se jamana ɲɛmaaw ma hali minnu bɛ gɛlɛya ni fɛn na an ka faamuya cogo ye min ye an b'o fɔ on est à débat avec tout le monde k'an ka hakilila di k'an ka hakilila fɔ faamuya cogo min b'a la jamana tacogo ni jamana faamuya cogo la fɛn min fɛnɛ bɛ yen n'o ye problème minnu ye an bɛ crise min kɔnɔ teliya la an ka hakilila ye min ye fɛnɛ an b'olu fɔ parce que en réalité jamana man ka to crise kɔnɔ permanemment parce que c'est pas bon. Parce que jamana sisan jamana bɛ situation dɔ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama président bɛ premier ministre bɛ mais gouvernement tɛ yen hali ni crise ni bɛ b'a ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di jamana bɛ informel kɔnɔ nin wagati in na a bɛ ɲini jamana kuntigi fɛ u ka gouvernement former teliya la mouvement mun bɛ parti politique de don u wulila k'a fɔ u bɛ ka hakɛya dɔ de ɲini ni jamana ko don k'a fara ɲɔgɔn kan ka jamana problème ɲini ɲɔgɔn fɛ mais hakilila dɔw b'u fɛnɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ politique kɛlɛ kɔnɔ dɛ o ye élection wagati ye dɛ. Élection de ye sira di bɛɛ ma ni élection kɛcogo ni forme min kan ka kɛ élection na nin bɛɛ ye solution ye politique mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn faamu essentiel kan n'o y'a sɔrɔ jamana sariyato a code électoral ni fɛn fɛn bɛ ko problème b'a la peut-être dialogue national kuma n'a fɛn caman kan u ka ɲɔgɔn faamu o bɛ mécanisme bɛ bila cogo di réforme bɛ kɛ cogo di ka se ka jamana labaara mais n'an tora ni kɛlɛ in na jugu wɛrɛ bɛ jamana in na k'a fɔ olu tɛna sigi k'an kɔnɔ maaw denw bɛ ka sa degun bɛ jamana kɔnɔ a bɛ kɔrɔnfɛla a bɛ fan caman fɛ bɛɛ b'a kalama bi jamana occupélen bɛ yɔrɔ caman na bon ka tila tuguni ka na politiko kɛlɛ kɛ yan an silakunba yɛrɛ min ye bɛɛ b'a kalama 91 mouvement bɛ créé wagati min na système kelen min nana n'a nana ka musaka régime bi ka na fɛn min nana an bɛ dɔn an tɛ denmisɛnnin ye an bɛ dɔɔnin kalama a laalaw la le même système de bɛ ka daminɛ tuguni ka taa bɛna jamana bila situation kɔnɔ Musa bin wagati a b'a sɔrɔ Mali bɛ situation dɔ kɔnɔ ani Mali bɛ situation min kɔnɔ nin à 2020 c'est une situation qui est très différente parce que o y'a sɔrɔ état bɛ yɔrɔ caman état contrôlé don hali ni ye régime changé état bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais bi bi in na maa wɛrɛ de bɛ terrain kan minnu bɛ a contrôle tɛ parti politique si bolo a contrôle tɛ région a contrôle maa si bolo olu n'u ka faamuya cogo ni fɛn don
ni institution bɛɛ balancera olu de kun marifa bɛ maa min bolo sɛbɛ dɔn mɛ ni kumakɛla ni fɛn dɔrɔn ye jamana bɛ bila situation kɔnɔ min man ɲi donc an k'a ɲini k'o éviter solution politique bɛ yen wa ɲɔgɔn faamu solution politique la ka jamana lakana après ni élection ko nana no min gagnera o bɛ gagner ala k'an bɛɛ sababa a bɛ hakɛ to caman fɔra ka ban laɲini caman sɔrɔ la plateforme min n'a sɔrɔ an y'a fɔ ni ala sɔnna a tubabukan ɲuman Bokar Jalo ale b'o fɔ ani hakilila minnu nana n'a a sigilen ale b'o fɔ an na pour que a ka somɔgɔw sɔrɔ plateforme a ko question kelen jɔ i bonya b'a yɔrɔ la non question tɛ dɛ ale ka n'i sigi yan awɔ mɛna micro voilà a bɛna déclaration kɛ a bɛ déclaration kɛ a bila min ne y'a dilan jɛna a bɛ déclaration de kalan oui c'est bon, on peut continuer. Les conférences, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Chers hommes de médias, Une seconde. c'est bon, on peut commencer? Ok, salam alaikum wa rahmatullah. J'avais devant vous Bokar Diallo, membre de la plateforme. Et nous vous félicitons d'avoir effectué le déplacement aussi nombreux. Nous remercions l'ensemble des membres du mouvement de la plateforme ici présente. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'articule sur deux points, à savoir la situation sociopolitique et religieuse actuelle du pays, d'où notre président vient de faire beaucoup de commentaires. J'espère que vous avez pris bonne note. Et le second point, le lancement de la plateforme d'un mouvement citoyen pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et la République. Nous, organisation des associations islamiques, rassemblés ce jour 25 juin 2020 au mémorial Modibo Keïta, considérant les multiples défis auxquels le pays est confronté depuis un certain moment, notamment la situation sécuritaire, les conflits communautaires, la crise scolaire. Considérant les menaces multiformes qui planent sur notre pays, regrettant le traitement des résultats des dernières élections législatives, contribuant à la détérioration du climat social et politique. Convaincu que le respect de la Constitution est un gage de stabilité qui garantit la liberté d'expression et de manifestation dans le respect de la loi. Convaincu également que le Mali est et reste notre bien commun à préserver et à renforcer. Contestons la demande à démission du président de la République, première institution du pays, telle que demandée par certains manifestants. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République pour la nomination de Dr Boubou Cissé comme Premier ministre et une ligne rouge à ne pas franchir pour ce qui concerne les négociations à venir. Insistons que l'accent soit mis sur l'élection de l'Assemblée nationale, source de toute contestation, et de la Cour constitutionnelle. Félicitons le président de la République pour avoir résolu définitivement la crise de l'école malienne qui n'a que trop duré. Invitons les Maliens et les Maliennes
de l'intérieur comme de l'extérieur, à l'attachement à la Constitution, au respect de nos valeurs sociétales qui considèrent comme cardinales les vertus du dialogue. Les objectifs et missions de la plateforme ont été très bien développés ici, Bamako, fait à Bamako le 25 juin 2020. La plateforme. Donc, à ce titre, on va donner la bénédiction pour clore la cérémonie. Oui, vous allez avoir beaucoup.